Dumering at Sinsange Ozarap Harne Puipa Sagrap and Charyorap Tainaurap Asitobini Kamering Anunge Baja Meet my Hoinaliko Tobini Karakanki May Patarsulu Kaini Come to 1928 Class 12 CBSE Hiro My Parker Timmy Katkani Murilisi and I mean ni Santa Molungam I am Muril Nekinai Kani Lowlay and why am now ni Tinunga Molungam ni Puipa min and Julai min I introduce self introduce to that no Kay mini Santa Tim Molungam Maring Tabini Kay Pawai I mean Santa Tim James Maring Tabi Kay Nui I mean Conning Sanku Maring and they now church are come to me. Kay they now Kanikly Tabi Kay Jarab Nidi Pangatamli July min Kayolai Mini Liwa Maring Village 2019-20 Aro class TFB examination result out on the Asita Bikani Baja Mufa Ningamay and Ninunki Baja Laungai Sitan Wagura and class hero school any go school. Kay class ni class 12 ito kay stream tolan kay arts humanities lang isa ito ni kay school ni di Jawahar Navodaya Vidyalaya Chandel Aroka and nay Fagor marks course I kosi tambe highlight video ito kay Fagor marks score English ni di 93 ito ni Hindi ni 91 ito geography ni di 93 economics ni 77 ito ni history hay ni di 90 fa ito ni computer science ni di 92 fa nay marks una ni ko ni wala kay marks ko to ko subject to anong economics result no hay economics re sulgur hay ro nay khal no nay expect to hay le mark hungur hay le kosi ne hay ro nay uni ko le tori ani by lowest hoy grabe no kay marks ri kay expect to le si chana do dawa to di kay economics paper ai si tamay ke nungai ke hoy ko ma ito be tamay la ke hoy ko ma hetan kay si kay expectation le si meet to dawa mana ko ke bai ma kara tane no hay pass ka tam na nung lakna na ro nei nu khanoi ro hungkom na pa hay ko si to sing ni nasla nung ri kay daily study hours ti kay ni maintain tam ri kay ni pani khino pa do pani ma khino pa mak te kai sa ni kai tam stress pi ma ka te kai sa ni kai tam kai interest lai khino pa da to di kai interest lai khino kai to lo de si effective ko kai ni na khak pa ko to de si ta me effective ko man ke man to be lum khilo ma e te ni kai ni sa imaki pa to khinai ma to be mi eagle khi mi kan thoi ga kan do hai to be ni kay sai daily study hours to di fix to di maintain no nei pani thukalo langai dui umning changai pa kho to hai rin tane no high school life ko to ka jaw ko to hai so hai ke mayam ne ki muna nungai bachai kay high school life to ri kay ni class KG1 re obini class 4 di Emmanuel School channel horo kay ni ka hai kai khino ke tori kai khinro re kani school bus school van kani ke nai kani shimi passenger cha kari ra kani bus ra nim kanung pha di ra nin kar kani tung ye khinro ke si kanung thi satra khadoi ni mini bus conductor ni jamgang driver ni ke yani ke fair lona khinai lomang na khinai lawan ke mi maya mai chang ro di kani ba ja di da pi no eto ni ai ke kani kai khinu ke lanang pha ta di marmaro bus ban kari chelmai khinro aero bini
blockade lai kino rekani school hai si wa pha mang mar mar di ho ni ke wana kinai to bini mar mar di option oi gar kinai option oi anu ke kani next day hai application pi bang bini hai ai account si di blockade ni ban ne to yen ngi de si ozan ke si excuse to pi to Emmanuel ka be hai thang ro de kani di class 4 hai ro kani Novodia JNVST exam si try to kino kani di pass to ni kani di pass to ni class 5 si ka khomong ni class 4 ro direct class 6 si jump to bini JNV horo kani waka akai kino ke first ngi kai initially kai environment si kai adjust kai le chana ma khuya bi bai kai ngi di gym salni si phau su di gym salni si phau to be suti hek lui la to bini ni school lai si reopen to yo to kai wa khal la wa ni ma chap ni hai na ka kau na ke phau ko ai to bini kai hore wa kai nung ke kai di nak le to bini si parents ke visiting ke pak to ima asi kan ki wam kung ki kau ke khal ma asi to bini tata papa ni si kai patang ke hore le bini yani anung paisa kai pi thung ni ma kanung di anung asi refer asi depend hai to dan ka ke patang ni si lo sil sa pi tiên ke hari hai si pass to ko no tiên ni result ke hanung ka ngai chung mukra hai ke si mayam ni mun na pai cha tiên ro ko position ro tiên ro kai ni 76.4 percentage lo bini kai ni hai ke first division ra hung hai ta to bini class 10 hai ra la be tunu class 12 la be tunu pass to la hai ni 12 be hai PC ke ba ja si yin kai ni trophy PC ri kai to trophy di total mark ri 500 hoi hai 500 hai ro kai ni di total mark ai si 459 pha bini IPC ni ri 91.8 pha si pha ta no hai nam ba ka tong ka lang na la pass ka to la hai credit hunung pi ni hai credit di kai ni di kai school le oza hai to bi principal ya no ke pini ta di ai untiring effort to bi ai kai inspiration yani si pi bang ta di yani ke school le num ke yani extra study hours ka lak pi to bi dinner lui bini yani night study ke kho night study ke tamai effective hoy sanunga bi asi tamai kanung wakhal ke ningsun na grim fresh hoya bini kai sanung pai ke no ke asi tamai chang dor dawalu ke no to bi kai credit tip kai puipa nang ki bini to yani kau nak senglani lakna pi lakna to bini kau khi makanung ke kau khi pitung nung makanung ke ai inspiration ke pi to be he chang ki stress ke pi ma ta bi asi lakna ma ma si to ma ma to ki to ma to be kai credit ti asi kai environment ka surrounding lai kai friends mi na ma nung ke pi ni nung chung lai ran tan no hai ni tu jet bil kana hai bil ro wai nei masara lum chang mak no kla ka thang nei masare lum chang mak tore Novodia re lai to ke jere lai le chap ma gana wala no hai ro nei lum chang mak kau lai gur to hai so hai cha ke hai ro ne nungai lai anungi ke nungai cha ke ki tu kai lum chang mak to re kai ni Novodia lai gal thi asi kai khorsa ke puipa ni ke tek chung nei pi mak no asi tangla nun ha ro asi pachi dik pina khinai to bini kai ki halung kai charcha ke Novodia lai gal asi ka charcha nge kai char ati Novodia lai khino ke ka charcha nge somni ai pi la pe pachi chip khai na khinai en ka ke si wakhal ra di tamai nungai mak kha khini mai ke mai jadi mi le to di luya mi le thi ga ro no luya ke le ya bini te asi mi to ri treat to na khinai ro to yan ke treat to na khinai ro ya num kani ki yani to ye kino kani ni treat to sang makanu ka ke rigrai na to yai uthu je kino ka ke uthu sang makanu ke ka ke rigrai na asi ya rigrai na ke ko na ke ka do la ka no kai to bini kai kala fa to di hardships to di kai ni patang ni ki kai nu nge achapot dai si lonal to paisa pi ke pi na ka na hayanum kai ni achapot lolo to hoi paisa si ri kai ni notebook pen ba ka mar kai ni hai si fill yo to na ka ke le to bini ani ke achapot pi ai kino ke kai ni achapot dai si ni canteen rai ni sil na la pe notebook nam kang eraser pencil pen hai exchange to la pe ni asi yo men sil ga ke le hai ni
kala nungai na lang na ni ka yun ni lele ko nungai na lang tori si school hore si kai nungai tamen nungai tori si chakhi mi thung pia bini to bini laina ke si tamen nungai bini kai nungai laina build environment tamen nungai hani molungam a tinungai mai bongai rung chandra nei mn object a ka khal le kai mn object ri kai ni asinung class of lutir khoya bini asi specific khani goal di baktor da asi kai khal ri kai planning ri ninga ba lui bini asi competitive exam ka na tha lag lag bini to bini master ri ka hoya nang ke si lui mag yam ka be master bil di tam lui so khale to be hai ro kai khoi ro kai preferences study kai pam kai a subject kai nung tam chana lai tu nge ri to be a line na ke tu pam to be na kai mature oi kino ri kai sa ninga ni mu fa ro be kai nung kai ninga hai nung kai decision rai ninga major hoi le lawis to khale mature hoi le lawis to be khalo after me ai lui be bai moni mathang chalai tui kai muril a santa molung ngamai pa min ba ja si yun tu kai min di Santa James tau ni puipai pukna re thul godi laitol tau hange asinung kaman oi bini James ni kaman oi ni si min murilai ne nui min ke ba ja yun tu kai nu ni ken sangko khole khulel re aro chanao kom nak chung to hai ke ba ja yun kai sana wa pung ni tam ni tui molungam ani pung philung puya pung thum leilag bini bawa pung phi ani molungam ani pitam ni cha hai ne tunung ai no molungam pa kaw la ka chur pang tra da nong kai law kaw tawa kai law di asi kai di tolop ti service di baka bini kai law di nung hani ai asi pa sa phi sama sa sum or kai dauni chuna kai dauni ngai kal singat dai ke dale ani kai sana puni tama kai ni laklak bini lai kamano bang lag bini kai ni le ka tang na nong ai ka lak na ro hai la ka thang ko no ko to be ka lak tang gar to hai ki so ba ja si yun tu sanau ka lak tang ngai ngam di ko to ni lai atal bini kai yai lai ka kamano bang adi molungam ID aya yuna da molungam ID number 1 ro Chandel re Emmanuel hero khaulak bini hostel la khaujang ma ase line ro si ja la bini hero to ja la bini ani kamano anuni class 1 2 3 4 hai tamlak bini ani kai ni pa kai ni kai wa khaldi bakka bini ang to nobodaya entrance thayar her thayara class 4 aro ni ko nang di entrance ro oja ke khau to ya kai de ke khau khoma sing ya ai knowledge ninga mathangi class 5 6 5 ka ya kalo hani watha karo dang anang practical hai muna nang tolbini kai ni ai formula hai muna nang tolbini kai ni class 4 ka nobodaya formula labuna ni exam watha hairo 4 hairo ai nobodaya entrance hairo ani ni labuni dawai ni ani 4 hairo ni 6 hairo nobodaya ani wachanga hato wachang lagbini ang tu bil class 12 bil nobodaya horo ani thalak katam lagbini ai wa khalro kai wa khalro ninga lungra sing yunara stong no kai bakim mathani hayanung ki ang to anung kai ni nobodaya hero paisa changmang tol bike ai forsa rampa ki darkal oi hai kai kau ki anung tangni ki khingla phosangma sahi class 6 re ni 12 awa sahi ni tam nobodaya horo kalaigra horo kalai na ro ai ang to anung lim
khorsaning dim do tora da no ai dai di tawil sapor hairuni sakan wada no hai di ya government ni pura nigra bini inna neina phiram bhai nigra bini dai di samra khorsaning dim aro di seng ni ke din song kai total asi ha practical ho ja kalo ang tu sahi ni te mohoro wale ka kai cha molungum anang lim lo di khorsaram parpa singat tungma ko to kai andas la bodak bini lai kar kai cha a ke pai mang mathang ana ki demand ka to pi ma ani kata we kala tangala tan no ato pass ka taula ani tinung class ke pass to gur aro pa hat oi ni te ai hungur reng hai ron pa doi ni kau to bi khal le tare pa nai hai khal ka lo ko sitar da kai khal re he duini duyer ni to hai nak si bai hop le yon nim kan ai pass to gur hai hai ne si pel jao ko si khala ai batang no ki kai ne kai khal idea o ka di lai ki sau ni tam kom ga ka mungra haya kai sanang kai yanang kai ilako ichil dora da no angku kirti waro top topar to ai mag yung ya kai wa kai nungai mak kai charo kai na ke hanik di urtu lak to yung kai ni bai mag il ya ki yaulang na mu ke di namakra no lang na ro ke yani nim gra nimak to misti ni na daro ke nobde hu di ya topar ki bakra sing no hai topar di ka manipur bothini ra chale hani tui pass to gur a nai ning da re pilla ra tan no hani molunga mai ai dawe ka jau ai character to da no ai mong hai ko to mong lei to re puipa de sun ilbi ka o nim ka nong ai ko to mong lei to so ai ke bai cha mati ka cha yu hai di ang tu a dawe ka jau a pa ka yunar ka hai ta ki pa asinung nam pa ki kai ni ang tu lai ga study to lo to ani ki chak to hai ni pa kai yunar so ani hai kai nim to kai tom to hai to ma ga hai lo ping ma hai to do hai si tom to ke ko ke ba ase dawe yo be jun ja il ka le hui tane no hani tinu class te kara aro pa doi ni kom na si line lang ra cha ye resto khala tare hille ung chan da adi kai mota di ai main object a ke bak kai nang ke bakui maram di ai ko to do presentation hai dui lak bit ni ke ang tu lo hai pura fulfill tau yama to a bai ja guideline bai lei ko to kai ni khal hai ni a tam sinda mano sinda ya to dia master bil adi hatet ti mano makiyam ga to idea kai ni khat ki le tinu ni a master lu lang be heta be hai line thi fast be se khale tu are master bil tam mai se to a le lu huin tane no ani bai mong mathang chale pa khat hoi ni maringa chingchang nungai puiparap no maringa chingchang ngai puiparap nungai pa hat hoi ni ka puiparap nungai kau yun ni lo lam le ang tu maringa singsang nang lim do di kai yun khoni di kai ang tu sa molungam di ni kai cha pung ni tam ala ke aro asi lai kamanu na ro kai ang tu apui ka sangnam bahapradi het yai kamanu na ke exam routine a thukura nang di ya kani sakle pang na pa ke na khoyarma heroni sak mayu nam pa ke churiyarma kai kalak na ko kai sanang kai interest kalak na ko atul bin chang kalak na heni singsang ani ke dini kai plute na rap no kai li lengka o rap dini dafi kamono yo da warap singsang ei da warap anang ke puipa kai interest di anak silni sana interest yo to wan simang tangbang do ni to kai ni bai ja kila khau ni le ani bai mong ni mathang cha lai ani cha nau rap ke no puipa rap ke ka mringa a bangai na si lai mak ni khat le thobang dil be
ngay na lam lang ra asito be simbang dila se to be yun le kaloni molungam mai pa doi ni molungam haya hile ai rung jan ro khe dui dui ni thona langai ni molungam mai study hai ro thona langai ni mini na nungai mini chang pa pui pa khat ke hoya su to be yun le kaloni molungam pa a morin nekin asito be lui chale asito be kalak na na ra dai pang thimi hat oya be suimak ni kai lairik pa iste be kal ro katal thut boring chu kom na ke dai pang thimi hat oya be nong suimak ni lai don to khale hai ka lo nai nungai kom nak si nai nungai laulam ni maka nungai kom nak si wakhal ni tor dawat nong inspired ki hai to pi be nai nong ila pi be nai lairik hai nak si boring chu ye ka lo and hai nak si tal ka ye ka lo ko hai ni nai nungai ko si taro kom nak si inspiration hai ni nai nong lairik pani ka thuka ai ri ko to la nu ri kai area kai le na village ju akhe backward hoi to di mile bai thu kan ngi ka ni bai tul lak pe si le hai ni kai ni kai wa khal da di si chau khat da si yen mo lak ni wa khal kai wa khal da si ka to di tu nung da wa khat hoi nung ki kai future hai de le kai jam imagination ki ka to asi kai ni a hungoi an ngi a yulai aro asi to ro to bi ni si khal le ni kai yulai akhe mile computer la nung ta mai backward hoi he to bin kai lai area locality a ke backward hoi he ni kani a ju la kai ki tadi chau khat ti kai ta mai pam he ta ni kai ni kau khat cho kai ni you lai aro locality aro chau khat ula ke to la nung kai ni lakna ma yam to bin ni kai nung inspiration khani ka to bin ni kai society ni mang ni kai bo mai khala nung ke asi pui pai la yung mu bini no kani di wa ya di lau di churian ni makra wa sing ni na son to ni ya tun katar pang to khikat makra kani lau chur dong lo to kar nga la ka lo to di yun ni ha nung ke ngan kanung ki source of income kani makawe bini yun ni tho nung ke kau ke upai makawa to nung hani yani tu nung di yani lau chur maga nung kanung di huni lakpi nung mi makawe ni di eta ne he ka khal bin kai ni like pani ma kanung ke ni kai ni overcome to man hai ni back up ka to chang to ne no bai mang ni ma thang cha le hai ni ka jau dwa rap nungai ata to be nei tui success hoigar mai pakar class 12 bil lai ri success hoira hai ni asibil nungai aro ka jau dwa rap nungai kom nu si advice suggestion na pi ni ko bo kai uniri success to ari si lai pha putkhani khoi dori kani tamai ke tu class 12 result aro ke kani outstanding ois to la nungri bright ois to la nungri kani best attendance to di kai class regular koi attend to bini class regular koi attend to bini to ojai ta ga singani concentration bi tadi ojai tak na ro ngani ning thum ko tadi ninga okay ko ni nung ke lum mak no kai nung ke de to yo ye kin ro si ngani to la nung ri well begin is half done to next no ngani yo la nung ri ninga ke exam no ke ko ke lam yo ye kin ojai ta ga kin ngani ning lak to bini kai kin interest to ka lo put khani nguni si interest kani piro dawa apu de simuni to be why when what asen nu apu kani tamis don la ngi ako tani lai ko tani thuki to ko kumi ko hin ka nu why when wh question is lai nung bom thu haya nung ri ninga kai future are okay bright hing oi da to kan dawaron no hani maringa no pot oi ni no kajau youngster hoya nung ke kan no pot oi ni nei ning ra ka maringa chau khat na nungai dui ni war bang na nungai ka wa ta wis to khale maringa jati khala mi jati computer yen maringa ke tamai backward hoile kai si kai muna ke no tori educational field ke hoya to kai entertainment field to the film industry lang hoya no kai ni ke si
cái này maringa nung lima vini film industry re bukhi bai unis no tori kai maringa ai album kau na khit chia kau na kai khit dikhi piang mak tori maringa ai album ke bai cha asi ko si tor da mi le computer yung bai cha up to the mark adam ka tani ai maringa ai film lang industry lang unis to no nung re ai actor female hoya male hoya ai professional ko ni cha itu bini singer arki professional ko ni chai pam ma itu ram matang film industry lang ke entertainment film lang ke ngai ni promote tau yen ni also itu bini kai educational film lang UNESCO la nung di si hat le kai maringa satra awa hal hat encouragement period no deuri khatni mi hoyo to nung kai investness tadi kai jealousy ga lai bini down namsunda surprise la khoni mangi hat mi hoyo tong hai simbang no to I mi khani hoyo to nung ni encouragement inspirational words kono pilopini I see status ya uplift to hai pam na hai nak si hai nang tawi se to di khalin to nei no to hai nak si lang na no hani lui lang na ra ka rakhang tim ni asi to be ka ni maringa promote hoina nung ni to be Mr. Kungalu Miss Yarui to be ata photo contest to le haro doini asi to be ka interact program any feel lang lai no I lau hil thung ni ka ni asi to be interact ba si yen cha lai yani big ni ke lai ke tawis to ke asi khalu hui ani ang tu ke ka molungam awa muril area asi kai ka taw nara kau yuni lele haro duini ka rakhang awa nai tawyani suggestion ko ka asi duini ningai hil kuini sa ya na no ka no si suggestion lele ko to hai ngam no ke bai le yin rakhang tim yai taw lo ka ke bai mangai tori ai interaction program ko na ita bini contest ko na yani pangthut pino adong kai uni ri ai rakhang tim anong kai uni ri ai fixed interviewing space tadi ai si ni khani interaction program lai kinro recording to na no bi khacha ngai ni background ito bini ko si infrastructure ngai ni sal kho bini khopam tori interaction program tari gal nung ai environment ake ngani environment ke influence to environment ai sini kau na bai ja wat hoi nung ri thi ai nung ke bai ke pilna ma eto bini kai uni re fixed interviewing space kho bini to bini kani ke rakhang ti ma ke encourage to bang hai sa ka maringa lim kani ke rakhang ti ma ke encourage to bang PSC to bini ai lo to na kan tang re kani back by story mia yun thi ai thi ni mang ni yai to lo ka tang ka ni ngai le nu to bini ka ni mathang asi to bini khan le bai mang ni mathang chale asi to be molungam CBSE ai ro class 12 around 91% ka da bi score toger ka maringa lag ro bai mang ni asi to be ka tom na ro nei lai ri ke lang ra bai mang ni mathang chale hai ni mai bong ri nei khal bi lai nei ukning de khal nei em hai ke dunpu le kalon ni lungni ke hoyasu aran duini nei langai hai ni kamringa di ni war hoyasu to yun le kalon ni ang tu thummei atabe interaction bai cha tawa se to yo ya pi nei ngam lo ke nei daura dunpu ni 4p hoyasu ata to bi ni ninga hil lo ke ka khin chai kal ro ka hanu ke kaleng ni ase muri thwa si ani ang tu ya nak sirem ni ninga hilo ke yo ya pi alo to yun le kalon ni ang tu rakhang ki mai Mr. Molungam muril ne khin atata bilu la chale mathan chale